কোন পথে চলে যাচ্ছে শহর শিলিগুড়ি? এখন শিলিগুড়ি শহরে কোন ভাষায় কথা বলতে হবে তা নিয়েও কিন্তু তুলকালাম লেগে গিয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হচ্ছে বেশ কিছু তর্ক বিতর্ক ভিডিও, যেটা নিয়ে কিন্তু শুরু হয়েছে রাজনীতি চর্চা। পাশাপাশি শিলিগুড়ি শহরের যারা বাসিন্দারা রয়েছেন তারাও কিন্তু অনেকটাই আতঙ্কে রয়েছেন। গত দুদিন আগের ঘটনা শহর শিলিগুড়ির প্রণামী মন্দির রোড, সেখানেই এক হিন্দি ভাষী যারা রয়েছেন এক পরিবার, তাদের সাথে ঝামেলা হয় এক বাংলা ভাষী টোটো চালকের। তা নিয়ে কিন্তু একেবারেই সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ভিডিও ভাইরাল হতেই তোড়জোড় লেগে যায়, যা নিয়ে আজ সেখানে পৌঁছায় দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিবরেওয়াল। পৌঁছায় এই শিলিগুড়ির 40 নম্বর ওয়ার্ড প্রণামী মন্দির এলাকার যিনি কাউন্সিলর রয়েছেন রাজেশ প্রসাদ শাহ এবং ওয়ার্ডের সমস্ত সদস্যরা। কি বলছেন তারা তা নিয়ে শুনে নেব আমরা। দাঁড়ান, কিচ্ছু বলবো না, দাঁড়ান। আপনি গায়ে হাত দেবেন না, দাঁড়ান। গায়ে হাত গত সোমবারে, মানে কালকে সোমবার না, তার আগে সোমবারে একটা পেশেন্ট এখানে যোগা সেন্টারে থেরাপি করতে আসতেছে। এই ঠিক এই জায়গায় ওর যে বাড়ির মালিকের ছেলে, তো ওকে মানে হিন্দিতে ওকে গালিগালাজ দিচ্ছে। আমি বললাম ভাই ও তো হাঁটতে পারে না, পেশেন্টটা ছিল বাঙালি, আমার চেনা পরিচিত। আমি ও হাঁটতে পারছে না, একদম প্যারালাইজ, মানে হাত পা সব প্যারালাইজ আছে। তো ওটা বলার পর তো আমাকে কোনো কথা না বার্তা নাই, ডাইরেক্ট বলতেছে তুই কে, তুই কোথাকার, চল বের হ। আর তুই ওভাবে কেন কথা বলছিস? আমাদের তুই কে? আমি মানুষ, ওভাবে কেন কথা বলতেছিস? তুই ও তো হাঁটতে পারে না। তো ওটা পর আমাকে 2-3 বার পোস্ট করলো। থানা পুলিশ হবে কিন্তু অ্যারেস্ট করিয়ে দেবো, অ্যারেস্ট করিয়ে দেবো। দাঁড়ান, নাটকবাজি এখন নাটক করা শুরু করেছে। আপনার সাথে কি ব্যবহার করেছে? গালি গালা, গায়ে হাত তুলেছিস। তোকে কি অ্যারেস্ট করাবো? তোকে পুলিশে অ্যারেস্ট করাবো? তুই আগে দাঁড়া, পুলিশের দাঁড়া, এখানে এমনি হবে না, থানায় যাবি ভাই। তুই আরামসে ভুল স্বীকার কর, ক্ষমা চেয়ে হাত জোর করে ভালো করে বল, ভুল হয়েছে, যা করেছি ভুল করেছি, আমি আর করবো না ওনার সাথে। सॉरी आपके साथ जो किया আমার তো এখানে बांग्ला बोल, बांग्ला बोल, बांग्ला अच्छा से आइए, अच्छा से अपना थेरेपी कराइए। আজকে আমার বাংলা পক্ষের সহযোদ্ধারা সবাই আসছে, সবাই আমার সাথে সাথ দিচ্ছে, হ্যাঁ, এটা প্রতিবাদ করছে। আমি সব বাংলা পক্ষের সহযোদ্ধা সকল সদস্যকে আমি লকশিরে নমস্কার জানাচ্ছি। 83% বাঙালির রাজ্য, এখানে বাঙালির কথা চলবে, এটা বাঙালির রাজ্য, বাঙালির বাপের রাজ্য, তাই এখানে কোনো বহিরাগত দাদাগিরি চলবে না। আমরা এখানে ওই বহিরাগতকে আজকে বুঝিয়ে দিলাম। এইভাবে করে বাঙালিকে প্রতিদিন পশ্চিমবঙ্গের আনাচে কানাচে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এই বহিরাগতদের অত্যাচার চলছে। আমার মাটি আমার মা, मेरे को कुछ नहीं बोलना, मेरे को बस ये बोलना है काउंसिलर जी आए और चेयरमैन जी आए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ये लोग का आने से मेरे को आश्वासन मिला है कि हम लोग का साथ कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक है, बस यही बोलना है। थैंक यू। आपका घर से कुछ मिनटों का दूरी पे ही है वार्ड काउंसिलर का जो कार्यालय है, वो भी है। काउंसिलर जैसे बोल रहे हैं, वार्ड कमेटी का आदमी भी बोल रहे हैं, आप लोग उन लोग को नहीं जानकारी दिए, इसका कारण क्या है? इनका कारण हम लोग सोचे कि चलो हम लोग सॉरी बोल दिए ना, मामला सुलझ गया। हम लोग झगड़ा झंझट नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम लोग उतना मने नहीं लिए। जब उन लोग फेसबुक पे डाल दिया तो हम लोग को समझ में आया। हम लोग, मेरा बेटा वीडियो में देखे होंगे, सॉरी बोल रहा है हाथ जोड़ करके, हम सॉरी बोल रहे हैं। इतना जोर जबरदस्ती सॉरी बोला है। कॉलर हम लोग का पकड़ करके, मेरा बेटा को कॉलर खींच करके ऊपर से लेकर के आया है।
आज चेयरमैन आया, काउंसिलर आए, उनके बातों से कितना संतुष्ट हैं? हम तो अब संतुष्ट, आप हो तो वो भैया लोग ही जानेंगे क्या करेंगे नहीं करेंगे। हम लोग को उतना तो हम लोग को नहीं नॉलेज है, लेकिन अब भैया लोग जाने, लेकिन हम लोग को न्याय चाहिए। हम अपने घर में हम सेफ नहीं है, हमको बोला घर से खींच करके निकाल के आपको भगाएंगे, बिहार भगा देंगे, ऐसे भी बात बोला गया है और बंगाली बोलने के लिए पूरा दबाव डालता है। आप लोग को ये बात इतना नहीं करने का दरकार है, हम लोग हैं साथ में, ठीक है। कोई किसी को भगा नहीं पाएगा बाबू, ठीक है। जो हुआ है तुम लोग भी हो सकता है उस टाइम झमेला हुआ, तुम लोग फ्रस्ट्रेट में आ गया, एक कॉल करना, कौन किसको भगाएगा हम लोग देखें, ठीक है। तो तू क्या बोल रहा है? तुम लोग आए हुए हमको अच्छा लगा कि मेरे सपोर्ट में खड़े हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। आपका नाम क्या हो गया? अनु शर्मा। धन्यवाद।